كيف حالكم؟ حياك الله. الحمد لله. كيف انت؟ الحمد لله. طيب كيف انت؟ الحمد لله. طيب ما شاء الله. اليوم انا يجي هنا من عبا. هذا ما شاء الله هذا منظر حلو. هذا حفل طيب. مناسبة عيد. طيب. عيد أضحى. ايوه. علشان في هدايا. ايوه. في أغاني. في غني هذا. أيوه. يعني गाने शाने इन्हों का अपना एक कल्चर है वो एक अपना माहौल है इन्हों का طيب طيب غني ايوه أغني شعبية. ايوه مسرح حق أطفال. طيب ايوه حق بزوره. حق بزورة. ايوه هدايا ايوه زي كذا. يعني كلنا في المقصود. شكرا بالعافيه. يعني इत्थे जनाब इन्हां दा अपना एक कल्चर है इन्हां दा गाणियां दा निज़ाम है एक बाकी बच्चों का जिवें पाकिस्तान स्कूलों के एक प्रोग्राम होंगे ने छोटे छोटे बच्चों के प्रोग्राम होंगे ने उस तरह इत्थे इतफाल यानी बच्चे छोटे छोटे वो अपना एक फंक्शन पेश करन दे यानी ये अपना एक अपने सऊदी अरब के हिसाब नाल इन्हां दा वो अपना एक माहौल पेश करन दे। थैंक यू। साडे चैनल ने सब्सक्राइब करो लाइक करो फॉलो करो और बेल दे बटन ने प्रेस करो। كيف حالكم؟ ما شاء الله طيب انت؟ كيف انت؟ ايش اخبارك؟ طيبين الحمد لله. ايش فيك هناك يا هنا اليوم حفل يوم العيد ايوه المبارك. ايوه حفل بحر الشقيق. ايوه وغيرك. حفل الشقيق. ايوه وغيرك وغني ولا شيء كذا ولا في بغني في فعاليات وفي كل شيء. حق بزور هاي طفال كذا. في حق بزوره وفي كل شيء. ايوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا شكرا. وخلاني انا عاشق